menjalani kehidupan yang sulit, tapi orang kaya juga ada masalahnya sendiri. この件を引き受けてもいい。松木浩二殺害事件も未定事件簿に含まれているからな。この案件の番号は N2X1036。優先レベルはそれほど高くないが、精神障害事件に分類されている。 Penyakit kejiwaan? Itu karena Tuan Carol depresi? 松木は世間が自分を犯人扱いするプレッシャーに耐えきれず、うつ病になった。その後、治療を受けて完治とまでは言えないが、自殺願望はなくなったはずだ。しかし、警察は藤原が睦月の自殺を手助けしたと判断した。この件には明らかに裏がある。 Tuan Carol terbunuh dengan dasinya Myers. Kamera CCTV pintu depan rumah menunjukkan Tuan Myers satu-satunya orang yang keluar masuk. Ketika tubuh Tuan Carol ditemukan, bantal sofa di dekatnya tergores dan robek. Diperkirakan dia berjuang untuk menahan rasa sakit karena mati lemas. Karena inilah alasan polisi percaya Tuan Myers membantu Tuan Carol dalam bunuh diri. 彼の死亡証明書にはもっと詳しい解析が残っている。警察がデスクの引き出しから発見した青酸カリも睦月に自殺願望があったことを裏付けていると。 Cyanida itu bukan barang yang mudah didapatkan. Apa Johnny ini pelayan Tuan Carol? うつ病の治療には家族や友人の寄り添いが必要不可欠だ。だが睦月はずっと一人だった。彼が病気を患った後、藤原は優秀な介護士を雇い、睦月の話し相手になってもらっていたようだ。 Tuan Myers sangat peduli dengan Tuan Carol, tapi dia menolak untuk bilang yang sebenarnya tentang masalah itu. Juga itulah yang menyebabkan Tuan Carol ambil alih. Apalagi yang dilakukan itu agak membingungkan. 睦月は会社の経営者でもある。彼も藤原も競売品のすり替えを認めるわけにはいかなかったんだろう。でないとレンスターは倒産しかねない。当時睦月はすでにマスコミに目をつけられていた。一人の犠牲で済むのなら二人揃って破滅する必要はない。 Jadi, Tuan Myers ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Aku yakin dia tidak berpikir itu akan mengorbankan nyawa Tuan Carol. Johnny di mana pada malam kejadian itu? 休暇中で隣の県へ旅行に行っていたらしい。合意によると睦月が殺害されたのは11月12日の18時から24時までの間で、遺体が発見されたのが11月13日の朝7時頃だった。長い間睦月の家に生鮮食品を届けていた配達員がいてな、睦月がうつ病を患っていることも知っていた。配達時家に人の気配がなく電話もつながらなかったので、彼は念のため警察に通報したそうだ。遠藤は警察から連絡を受けて急いで帰ってきたらしい。 Bicara tentang hal ini, apa Myers anggota dari tim investigasi MI6? Saya tidak tahu apa saya harus bertanya atau tidak. Bapak tidak perlu memberitahu jawabannya. どうしてそう思ったんだ。彼がパックスグループの取締役だからか。 Ya, pikiran pertama saya sejak NXX didirikan oleh Pax Group, Myers tidak akan sepenuhnya berada dalam kegelapan. Khusus mengenai NXX 1036, jika Myers memang anggota NXX, maka cara dia melakukannya akan sangat masuk akal. Dia sangat ingin menyelidiki kasus ini. Mungkin karena dia tahu
takut jejaknya akan hilang setelah kasus ini ditutup. Karena NXX beroperasi secara rahasia, dia bisa menggunakannya untuk menyelidiki kasus tersebut tanpa menarik perhatian yang tidak perlu kepada keluarga Von Hagen. 君は純粋な心の持ち主だからいずれ孫の役満へ押し付けられると思っていたが杞憂だったな。 Bapak memasang wajah seperti itu karena Bapak khawatir dengan saya? Dia sebenarnya pria yang perhatian dan peduli. Hanya saja dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Aku pikir Marius tidak memberitahuku tentang kasus X-Note karena dia tahu aku belum resmi bergabung dengan NXX. Percayalah padaku, bagaimana aku bisa menjadi rekan yang baik jika aku benar-benar naik dan mudah tertipu? 参ったな。それで N2X に入るか君はもう決めたのか。 Jika kita bisa membuktikan Tuan Grand dan X03A bukanlah insiden yang terisolasi, tapi terkait dengan Harrison dan mungkin produsen obat ilegal lainnya, baik, aku setuju bergabung dengan NXX. Apapun kesulitannya akan aku hadapi. Aku juga mau membantu seseorang seperti Joey dan mencegah hal seperti itu terjadi lagi. 君ならそう言うと思っていたよ。今後の活躍を期待している。 X03A はすでにバックス製薬に分析してもらっている。時期に詳しい報告が来るだろう。その前に君に N2X 内部資料の閲覧権を与えておこう。内部の情報を先に把握しておきなさい。近いうちに N2X の拠点へ案内する。その時に身分登録をしよう。 Terima kasih banyak, Pak. Selain itu, apa ada banyak kasus anomali di Stellaris? Maksudku, file kasusnya yang 4 digit.そういうわけじゃない。私が主に整理している行方不明事件は3桁の番号を使っているが、精神障害に関わる案件の番号は4桁なんだ。その類の事件は主にもう一人のメンバーが担当している。 Oh, gitu ya. Terima kasih atas informasinya. Aku hanyalah pengacara, tapi aku berharap suatu hari kemudian dunia akan terbebas dari perselisihan dan kekerasan. まったく君の考えは甘いな。 Apa aku tidak boleh berharap walaupun sedikit? 厳しくて結構だが正直なところ君の考えは気に入っているよ。我々弁護士は失業を目指して日々